Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir le cours de la nominalisation. هذا الكور سهل mais يسحق منكم شوية تركيز وشوية حفظ. Tout d'abord on commence par la définition. C'est quoi la nominalisation? C'est le fait de former un nom à partir d'un verbe ou d'un adjectif. هو تشكيل اسم انطلاقا من الverb من فعل ولا انطلاقا من adjectif يعني صفة. دونك هو أن نحولو لو verb للنو يعني نحولو الفعل للاسم ولا نحولو l'adjectif non نحولو الصفة الاسم. mais elle n'a pas de règle spécifique. mais ما عندهاش قاعدة أساسية. c'est pour ça قلت يسحق منكم شوية حفظ. alors عندنا le nom. نقدرو نشكلو le nom à partir d'un verbe. نشكلو اسم انطلاقا من الفعل. هذه la nominalisation تسمى la nominalisation à base verbale. par exemple lire lire يقرأ هذا فعل نحولوه الاسم la lecture اللي هي القراءة. كاين un autre type de nominalisation اللي هو un nom à partir d'un adjectif يعني نشكلو اسم انطلاقا من صفة. هذه la nominalisation سموها nominalisation à base adjectivale. par exemple rapide rapide صفة اللي هي سريع. la rapidité السرعة ولات اسم. d'accord donc il y a deux types de nominalisation. nominalisation à base verbale اللي هي نحولو الفعل للاسم و nominalisation à base adjectivale اللي هي نحولو l'adjectif الاسم. tout d'abord on commence par la nominalisation à base verbale. درك نعرفو كيفاه نحولو الverbe non يعني الفعل نحولوه الاسم. premièrement la nominalisation peut s'effectuer sans changement du verbe. كاين انواع من الافعال باش نحولوهم الاسم ما نبدلو فيهم والو. par exemple عندنا le verbe rire يضحك باش نحولوها الاسم تولي le rire الضحك. donc le verbe كيما راه ما تبدلش. عندنا sourire يبتسم تولي le sourire كيما راكم تشوفوا le verbe ما تبدل فيه والو. زدنا غير l'article مع الاول وهذه لازم ما تنساوهاش. donc في la nominalisation لازم ديروا l'article le ولا la ولا elle apostrophe كي يبدا le nom بان voyelle. كاين النوع الثاني on peut aussi procéder par suppression de la terminaison verbale. كاين نوع ثاني من الافعال اللي باش نحولوه الاسم نحذفوا النهاية تاع الفعل اللي هي la terminaison verbale er ولا er. par exemple عندنا débuter بدأ باش نقلبوها un nom le début كيما راك تشوفوا محينا ال er. la même chose avec ajouter ajouter ولات l'ajout. chanter le chant. voler le vol. arrêter l'arrêt. finir la fin. هاد les verbes محينا er وفي هاد الverbe محينا er. après le troisième type elle peut s'effectuer par l'ajout d'un suffixe à la racine du verbe. هذا النوع نزيدو السوفيكس الراديكال تاع الفيرب الاصل الفعل نزيدولو السوفيكس. par exemple عندنا هاد لي سوفيكس لي بلوز يوتيليزي. كاينين بزاف دي سوفيكس مي درت لكم اللي نستعملوهم بزاف. عندنا action pardon عندنا action le verbe former يولي formation. اصل الفيرب هو forme نحينا la terminaison verbale former ودرنا action formation. هنا punir نحينا er درنا punition. traduire traduction أصل الكلمة هو trad هذا هو le radical. عندنا suffixe ment changer تولي changement. عندنا suffixe age le verbe laver نزيدولو suffixe age يولي lavage. le verbe souder pardon تولي soudure.
exister, existence. 11, assister, assistance. Donc c'est clair. La nominalisation à base verbale, on a 3 types de verbes. كاين les verbes اللي ما يتبدل فيهم والو. كاين les verbes اللي نمحيو فيهم la terminaison verbale. وكاين des verbes اللي نزيدو فيهم les suffixes. D'accord. On passe à la nominalisation à base adjectivale. اللي قلنا هي adjectif نحولوها الاسم. صفات تتحول الاسم. هذا النوع من la nominalisation peut s'effectuer par l'ajout d'un suffixe à l'adjectif. نزيدو suffixe l'adjectif, tout simplement. هذوما les suffixes les plus utilisés في la nominalisation à base adjectivale. عندنا T. Par exemple, l'adjectif égal تولي égalité. Égal معناها عادل. Égalité تولي العدل ولا المساواة. Tude. Par exemple, l'adjectif exact. تولي exactitude. Suffixe S. Adjectif sage. Hakim. Le nom, c'est la sagesse. اللي هي الحكمة. Is. Pardon. Franc, تولي franchise. Onze. Tolérant, تولي tolérance. 11. Différent. Différence. في هذه نقدروا نقولوا كاين une règle. 11 و 11. Les adjectifs اللي يكملوا ب ANT نسوبريميو ANT ونحطو 11 avec A. Les adjectifs اللي يكملوا ب ENT نحيو ENT ونديرو 11 avec E. هذه قاعدة. عندنا abilité l'adjectif possible تولي possibilité. Habilité, l'adjectif responsable, tous les responsabilités. Ubilité, l'adjectif soluble, tous les solubilités. في هذه ثاني عندنا une règle spécifique. كاينة قاعدة. Les verbes اللي يكملوا ب à la fin نزيدو لهم suffixe ibilité. يعني نحيو إبل ونديرو ibilité. Les adjectifs اللي يكملوا ب able نديرو لهم suffixe habilité. واللي يكملوا ب uble نديرو لهم suffixe ubilité. D'accord. Donc هاد les deux فيهم une règle spécifique. Après عندنا suffixe isme. L'adjectif classique le nom تاعها هو le classicisme. Suffixe iste l'adjectif national le nom تاعها nationaliste. D'accord. Donc هادو هما les suffixes les plus utilisés بلا ما نساو l'article. ما نساوش l'article في الدébut. Le ou la ou l'apostrophe. N'oubliez pas. Un petit exemple. عندنا les voitures circulent dans les rues de la ville. هذه الجملة نحولوها لجملة اسمية. باش نحولو هذه الجملة اسمية دونك لازم نحولو الفيرب الاسم. circule أصل هذا الفيرب شي هو circuler. circule راه مصرف في البريزون دو لانديكاتيف. في الانفينيتيف هو circuler. كيفاه نحولو circuler لأنه هي la circulation ونديروه مع الأول. l'article لا ونحولو circuler لأنه نزيدو لو suffix action تولي la circulation. ومن بعد نرجعو sujet نحطوه la circulation des voitures dans les rues de la ville. Tout simplement. Donc c'est très clair et c'est très facile. يسحق منكم شوية حفاظة. Alors قلنا فيها حفاظة donc لازم chaque jour par exemple تهزو deux mots ولا deux verbes ولا deux adjectifs par exemple وتحفظوا la nominalisation تاعها. هكا ما يجي يوصل الباك إن شاء الله تلقاو روحكم هازين beaucoup de mots. D'accord. Alors j'espère que c'est clair, j'espère que فهمتوا شوية et à bientôt. Ciao.